मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग कैंपिंग करने जा रहे हैं। ये 2 डे की कैंपिंग है। हम लोग अभी अंबाजी के पास एक पोशिना करके छोटा सा गांव है, वहाँ पे कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर भी ग्रुप कैंपिंग ही है। हमारी काफ़ी गाड़ी भी है वहाँ पे ग्रुप में। तो अभी हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। ये है लाखिया नानी सुनगढ़ तालाब। एक लेक है। फिर हम लोग एकदम नैरो रास्ते से आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है।
आग लगाओ तो काना पड़तो तो थोड़ू વધારે વ્યવસ્થિત तो अमित भाई का खूब खूब आभार। इतनी अच्छी लोकेशन, इतनी अच्छी लोकेशन, बहुत बहुत मजा आया, बहुत दिल खुश થઈ ગયો તમારે આવવાનું જે ડીઝલ નો ખર્ચો છે ને એ મેન મગજ ફ્રેશ થઈ જાય, मगज फ्रेश થઈ ગઈ, અરે એની કરતા ડબલ જાય ડીઝલ તો મને કો મેન મગજ ફ્રેશ થઈ ગઈ। લાકડા ઉપર શેકીને ખાવું આવે લોકેશનમાં એનાથી વધારે સારું। तो अभी हमारा डिनर हो रहा है अभी। ये निक भाई, निक तुझे बाटी खानी है और मस्त बनी है। ये सोया चंक्स, बाटी और भड़थू, चावल और ये राइस भी है साथ में। राइस भी है साथ में। एक बाइट एक और सुबह पहाड़ों के बीच में, ये हमारा कैंप साइट, ये पीछे लेक है और यहाँ पे पास में ही एक वाटरफॉल है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए वाटरफॉल। ये हमारी कैंप साइट। पापा बोले कीड़े मत हो, दांत में कीड़े पापा बोले कीड़े मत हो, दांत में कीड़े We'll be right back.